গেছিল ব্যারাকপুরে থানায় কেস নিচ্ছে না। ও বলছে যে একটা ছেলে অলরেডি একটা কেস চলছে, হ্যাঁ দ্বিতীয় কেস আমরা নিতে পারি না। हमको बेटा से मिलने गया तो अच्छा रहे, देखा है बढ़िया से, अब बात करा है, कैसे हमको बेटा जेल में मर गया। কনসুলেট কালকে বললো যে আপনি বেলঘরিয়া থানায় যান, ওরা যেভাবে আছে ওরা বুঝিয়ে দেবে কিভাবে কি করতে হবে, সে ওরাই বলতে পারবে। যে এর মধ্যে আমি কিছু করতে পারি না। ওরা যখন গিয়েছিল দেখলো যে গলায় গামছা দেওয়া আছে। এবার সেই প্রশ্ন তোলা হলো, বডিটা কিভাবে পড়েছিল? বডিটা মানে গেটের কাছে পড়েছিল, জেলের গেটের সামনে। জেলের গেটের সামনে ভিতরে পড়েছিল। এবার গলায় গামছা যখন দেওয়া ছিল, দাদা জিজ্ঞেস করলো যে গামছা কিভাবে হলো, মানে জেলের মধ্যে তো কোনো সুই ধাগা বা কিছু নিয়ে যাওয়ার আইন নেই, এবার গামছা পেলো কোত্থেকে, আর গামছা দিয়ে কি করে ফাঁসি দিল? তো বলছে যে না, এখন সবার জেলের কাছে মানে কয়েদির কাছে একটা করে গামছা থাকে। চ্যানেল 24/7 এর সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই ফতেহ ইয়াজদাহামের শুভেচ্ছা। গত 15ই আগস্ট কামারহাটি পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কেদারনাথ সিং রোডের বাসিন্দা বৈদ্যনাথ সাউয়ের পুত্র নীতিশ কুমার সাউ বেলঘরিয়া থানায় একটি মামলায় ব্যারাকপুর সাব জেলে বন্দী ছিলেন। গতকাল দুপুর 1:39 নাগাদ ব্যারাকপুর থানার পক্ষ থেকে নীতিশ কুমার সাউয়ের পরিবারকে 9830158447 নাম্বার থেকে ফোন করে জানানো হয় যে নীতিশ কুমার সাউ গতকাল ব্যারাকপুর সাব জেলের মধ্যে গলায় গামছা দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে নীতিশ কুমার সাউয়ের পরিবার ব্যারাকপুর সাব জেলে গিয়ে দেখতে পান ব্যারাকপুর সাব জেলের গেটের সামনে তাদের ছেলে নীতিশ কুমার সাউয়ের মৃতদেহ মাটিতে শোয়ানো রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার ব্যারাকপুর সাব জেলের অধিকর্তাদের প্রশ্ন করা হয় যে কি করে জেলের মধ্যে একজন আসামি সুইসাইড করতে পারে, যদিও বা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জেলের পক্ষ থেকে বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত নীতিশ কুমার সাউয়ের পরিবারকে দিতে পারেননি। মৃত নীতিশ কুমার সাউয়ের বাবা মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অভিযোগ করছেন যে নীতিশ কুমারকে জেলের মধ্যেই খুন করে নীতিশ কুমার আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ জানাচ্ছে। নীতিশ কুমার সাউয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে গতকাল ব্যারাকপুর থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গেলেও ব্যারাকপুর থানা নীতিশ কুমার সাউয়ের পরিবারের থেকে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন। हमको बेटा से मिलने गया तो अच्छा रहे, देखा है बढ़िया से, अब बात करा है, कैसे हमको बेटा जेल में मर गया। কি করে মারা গেল বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? हाँ, कैसे मारा गया हमको बच्चा से हमको समझ नहीं है कि फांसी कैसे लगा लिया कि कोई लगा दिया फांसी के, हमको समझ नहीं। अब की चाहे अब जो अपना से करेगा सही नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले ये नीतीश कुमार महीने दिन पहले अपनी बीवी को फांसी लगने के एग्जाम में इनको फंसाया गया था, इनको जेल में बंद किया गया था। जेल महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जेल में कैमरा तो लगता ही है, और कैमरा के असहत में, निगरानी के असहत में उनका बॉडीगार्ड भी जो है, जेल प्रशासन इतना रहते हुए में ये फांसी कैसे लगा सकता है? ये संभव नहीं है कि वो अपने आप फांसी लगा सकता है। इसमें या तो लड़की वाला को ही हाथ हो सकता है, या तो इसमें किसी जो कैदी होगा उसका हाथ हो सकता है। इसके लिए हम प्रशासन महोदय से ये चाहता हूँ कि कम से कम इसका सीबीआई जांच किया जाए और कैमरा को खोला जाए। मैं पटना से आज आया हूँ, मैं तो था ही नहीं। 4 दिन पहले इनकी मम्मी गई थी मिलने के लिए वो अपना लड़का से, तो लड़का बोला था मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं छूट जाऊँगा 1-2 महीने में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ मारा पीटा जाता है कैदी द्वारा, मैं तंग हो चुका हूँ। तो हो सकता है कि कैदी ही करवा दिया होगा ऐसा, क्योंकि उसके पास तो अंगूठा था ही नहीं, तो कैसे फांसी लगा सकता है? यही प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच होना चाहिए, और थाना महोदय से चाहता हूँ कि इस केस को लेना चाहिए। मेरा लड़का जेल में था, अच्छा से रहता था, हफ्ता में 2 रोज हम लोग देख के आते थे, हम लोग कोई गमछा दिया नहीं। फिर मेरा लड़का को सुसाइड कैसे कर लिया? कोई मार दिया है क्या उसको जेल में? अब मैं इसको से सीबीआई जांच कराना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बॉडी को बोलता है कि हम लोग जला देंगे पुलिस लोग, ठीक है, जबरदस्ती पुलिस लोग बोलते हैं हम लोग बॉडी को जला देंगे। हमारा लड़का तो बहुत अच्छा से रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। कोई कैदी मारा कि पुलिस मारा कि वो लड़की वाला ही हमारा लड़का को मरवा दिया पैसा देके। ये तो इसको लिए हमको न्याय चाहिए, ठीक है। न्याय के लिए हम आप लोग के पास में आए हैं, गुहार लगाते हैं कि हमारा न्याय मिलना चाहिए। পুলিশ বডি দেবে না বলছে? হ্যাঁ, পুলিশ কি বলছে? ও বলছে, পুলিশ বলছে বডি দেবো না, আমি পুড়িয়ে দেবো বডিটা, ठीक है, वो जला देंगे बॉडी को बोले हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? দেখছি বডিটা পড়ে আছে সামনে। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করলাম ওদেরকে যে এটা কি করে হলো, বলছে কি যে না আমি কিছু এখন বলতে পারছি না, পোস্টমর্টম ঘরে যাও। হ্যাঁ,
তারপরে এইসব হবে। আমরা বললাম থাক, বডিটা থাক এখানে, আমাদের লোকজন আসছে এখান থেকে, তারপরে বডিটা তোলা হবে। তো বলছে যে না না, আপনি যত লোকজন আছে সবাইকে পোস্টমর্টম ঘরে ডাকে। হ্যাঁ, এইটাই বললো। তারপরে বললাম যে এটা কি করে হয়, তা বললো এখন আমরা কিছু বলতে পারছি। হ্যাঁ, এইটাই। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।